तो सांग माने आपण माने देखुथिबे हमर वर्तमान पानी रे सब बरकोली गुडा बहुत भल हम। तो सांग माने एबे आपण माने देखुथिले आमे कि भली भाबरे कोली पारुथिलु। गुंगा बहुत खुशी आजी। गुंगा खुशी तो हां रेडी। तो सांग माने देखंतु विश्व भाई हमर केते कोली गोटेले हमर गुंगा बरकोली गोटेछि प्रकाश देखंतु। हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मु विश्व आपण मानकु स्वागत करछि मो ओडिया यूट्यूब चैनल विश्व क्रिएशन व्लॉग्स को। जय जगन्नाथ। सांग माने आशा करछि आपण माने समस्त बहुत भल रे दिबे। मु मध्य बहुत भल रे अछि। तो सांग माने आम संगे रे अछि गुंगा, हमर अछि तिनिया, हमर दोना कह कृष्णा, तो ना टिकी। तो आमे वर्तमान 5 जण अछु। तो बाबा रे गुंगार जो चाहाणी की नजर लो बाबा रे। तो चा गुंगा आज कौन आमे कौन पे आसी आज बरकोली गोटे ये हो पाग हो। अच्छा अच्छा ताले हमर आज गोटे स्पेशल बरकोली पाग होची। तो चलंतु गाँ रे थिबा गछ बरकोली गछरु बरकोली तोलिबा आउ स्पेशल गोटे पाग करकी खाइबार मजा नबा। तो आज भिडियोटी बहुत मजादार अछि। भिडियोटी देखुछन जदी शेष पर्यंत देखंतु। आम चैनल को जदी नुआ करि आछन आम चैनल विश्व क्रिएशन भाकू आपण माने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु। तो 1 2 3 चलो। तो सांग माने हमर जे सुपरस्टार गुंगा अछि देखंतु। गुंगा आज बहुत खुशी मते आज टाइम 10टा हेची कहू विषय कहीं जल्दी आसीन आज जीवा बरकोली तोलिया कहीथल आ एते जाय कहीं आसीन 12टा टाइम हेलानी 10टा टाइम की तार 12टा टाइम हे जाउची। बहुत वीडियो करियार तार बहुत आग्रह। तो गुंगा आज हमें कोन करिया को जाउचे आज बरकोली पाग करिया जाउचे। बरकोली पाग करिया। तो बरकोली पाग पे कौन कौन सब जिनिस आसी हमर टिके देखै दियो सांग मानकु। पानी बोतल दीटा आइची। पानी बोतल आसी आ एजा लंका को नून मसला आइची। हां लंका लूण मसला हेम बस्ता आइची। हेम दस्ता पूरा पाग हबो। तो ताले बे जिबा स्टार्ट करिबा। चलो चलो। तो सांग माने देखंतु बहुत सुंदर परिवेश आपण माने देखुथिबे। आमे तो एबे लगातार हमर गाँ रो जो बिल्लो बाड़ी अछि सियाडे आमे प्रायत आसिकी ब्लॉग टा बनाऊचु। देखंतु बहुत सुंदर परिवेश अछि। तो आमे जो एठी जो गछ गुडा देखा जाउची एठी की वर्तमान जिबा एठी की बरकोली गछ अछि। तो देखिया बहुत सुंदर बरकोली मिठा बरकोली। तो चलंतु आज भिडियोटी जदि आपण माने देखुचंती सेमिति देखंतु केमिति आमे बरकोली तोलुचु आ केते सुंदर पाग करकी ताकू खाउचु आपण मानकु देखेइबु। तो हमर गुंगार मोर वर्तमान सांग होई जाउचु आ समस्ते कृष्णा हम संगे रे अछि। कृष्णा केते बाटा पाखरे पाइलानी पाखरे पाइ गलानी कोठी एई जो देखा जाउची एई भितरे। तो तो चलो देखिबा केते सुंदर बरकोली हेची खाइबा मजा नबा। आज बरकोली रो गोटे गाँ रो देसी बरकोली रो गोटे मजा नबा। तो हमर आउ दुईटा पिल्ला जाई की तोटा साइड रे छिड़ा हे गलेनी आपण मानकु जूम करके मु देखौची। देखंतु हमर एइठे किना दुईटा आग पिल्ला जाई की छिड़ा हलेनी। तो चलंतु जीवा देखिया बरकोली गछरे केते बरकोली अछि। हमर आसी पहुंच गलु वर्तमान एई भितरे बरकोली गछटा अछि। तिनिया हमर बरकोली गछटा कोठी अछि हेदी नाही कोई नाही से भितरे अछि। जीवा बे जीवा चलो चलो चलो। तो सांग माने देखंतु एठी हमर बरकोली गछटा एठी अछि। बरकोली प्राय अधा आधी शेष हो गलानी। एटा होची हमर बरकोली गछटा एटा। तो चलंतु एबे पारिया स्टार्ट करिया। तो सांग माने हमर वर्तमान बरकोली पाची की पड़ीची पिल्ला माने हमर सब गोटे लेनी पारिबा तो पछे किंतु आगो पाचिला बरकोली गुडा को गोटे दबा पिल्ला माने हमर एठी ये करचंदी। गुंगा भलो बरकोली तो देखि देखेलु एठी देखंतु गुंगा हमर देखेलानी कृष्णा भी को पाइलानी टिकी हमर टिकी भी गोटे लानी सब गोटाओ। तिनिया पड़ीची केते हो पड़ीची देखि मो हाथ रे जोड़े दी तिन केते हो गोटा गोटा दुनिया बरकोली पड़ी सदा ए केते बरकोली गोटे गोटे दियो आगो गोटे दियो जहा पड़ीची आगो गोटे दियो सब धोई दबा नै। हां ताकू धोई दबा नै की आगो जति पड़ीची गोटे दियो तापर खापड़ मार की पारिया। सांग माने एबे देखंतु हमर गुंगा बरकोली गोटे छि प्रकाश देखंतु बहुत सुंदर बढ़िया वो की डौल डाउल बरकोली हेची सुंदर बरकोली बहुत टेस्टी बरकोली जना पड़ुची। तो गुंगा एबे गोटे छि गुडा सब हमर तिनिया भी केते गुडी गोटे लानी। तिनिया देखी बाप रे केते बढ़िया बरकोली हेची। एटा होची हमर गछटा बरकोली गछ। आपण माने केबे गाँ रे बरकोली खाउछन ना नाही आपण गाँ रे मजा एमिति करछन ना नाही कमेंट करंतु। हमर पिल्ला माने
ଥୋଇଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ଛେଚା ଆସିଛି ତା ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ବରକୋଳି ଗଛ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବରକୋଳି ଗୁଡାକ ସବୁ ହେଇଛି ଆମର ଏପଟେ ପାଚିକି ଅଛି ସବୁ ବରକୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଚିକି ପୁରା ଅଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଆମେ ତାକୁ ମାରିବା ଖାପଡ଼ ମାରିକି ଝଡେଇବା ଆମେ ତ ଆଙ୍କୁଡ଼ି ଆଣିନୁ ପାରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ବରକୋଳି ହେଇଛି ଆମର ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କଞ୍ଚାରୁ ବି ମିଠା ବରକୋଳି ଏଇଟା ବହୁତ ମିଠା ବରକୋଳି ଗଛ ଏଇଟା ବରକୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗଛରେ ପୁରା ଦେଶୀ ବରକୋଳି ପୁରା ପାଚିକି ଅଛି କେବେ ବି ଖାଇ ନଥିବେ ଏମିତିଆ ବରକୋଳି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ମାରିକି ଟେକା ପାରିବା ଖାପଡ଼ ମାରିବା ପାରିବା ଆମର ଏଇଟା ତିନିଆ ହଲଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଛ ପଡ଼ିଲାଣି ବରକୋଳି ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଲା ବରକୋଳି ପାଚିକି ଝଡ଼ଝଡ଼ ହେଇଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ଆମର କେତେ କୋଳି ଗୋଟେଇଲେଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଜରି ଦେଖି ଆମର ଦେଖ ଏଠି ଏଠି ଜରିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି କେତେ ବରକୋଳି ପାରା ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରେଇକି ରଖେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏତେ ଯାକ ବରକୋଳି ସବୁ ଗୋଟେଇଲିଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏତକ ବରକୋଳି ସୁନ୍ଦର ବରକୋଳି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି ବରକୋଳି ଗୁଡ଼ାକ ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ରଖା ହେଇଛି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଇଆଡ଼େ ଯିବା ଆଉ ବରକୋଳି ସବୁ ଗୋଟେଇବା କୋଉଠି କୋଉଠି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ତିନିଆ ଖାପଡ଼ ମାରିକି ଖସେଇ ଦେଲାଣି କୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ଗୋଟେଇଲେ କୋଳି ନଟି ବୁଟା ଯୋଉ ହେଇଯାଇନି କି ମିଳୁନି ଆଉ ହଁ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାଠି ଧରିକି ଆଇଲାଣି ବାଡ଼େଇବ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ମାରିବା ଖାପଡ଼ ମାରିକି ଖସେଇବା ସବୁ ବରକୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ଖସିଛି ଆମର ଘୁଙ୍ଗା ଆଗରେ ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଭାଇ କାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ଏ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାପଡ଼ ତକ ଲାଖି ଯାଇଥିଲା ତିନିଆ ଭାଇ ଆଣିକି ଆଇଛନ୍ତି ଏବେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ଆଡ଼େ କେତେ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱ ଭାଇ ମାରିକି ଝଡ଼େଇ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତକ ଯାକ ପଡ଼ିଛି ବରକୋଳି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବରକୋଳି ହେଇଛି ଗୁଙ୍ଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭାଇ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବରକୋଳିଟେ ଏଇଠି କୁଆଗଲା ଏଇଠି ଏବେ କଣ ବରକୋଳି କେତେ କଣ ହେଲାଣି ବାପାରେ କେତେ ଗୁଙ୍ଗା ଧରିଛି କେତେ ହେଲାଣି ଅଧ ଜରିଏ ହେଲାଣି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କୋଳି 500 ଗ୍ରାମ ହବ ଆଉ ବୋପା ମା ନାଲି ନେଳି ହଳଦିଆ କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ପାଟି ସଢି ଯାଉଛି ବାପା ଆଜି ବାଗେଇ ଗୋଟେ ପାଗ କରିବା ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ବିଶାଳ କାୟ ଆଣିଲେଣି ବାଡ଼ି ଏଇଟାରେ ପରା ହବ କୋଳି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କୋଳି ପାରୁଥିଲୁ ଗୁଙ୍ଗା ବହୁତ ଖୁସି ଆଜି ଗୁଙ୍ଗା ଖୁସି ତ ରେଡି ଆଉ ଆମର କ୍ରିଷ୍ଣା ଅଛି ଟିକି ଅଛି ଆମର ଏପଟେ ତିନିଆ ଅଛି ତିନିଆ ଆଜି କୋଳି ପୁରା ରେଡି ତ ପୁରା ରେଡି ମାନେ ପୁରା ଉଡିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତକ ଯାକ କୋଳି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରି ସଫା କରିଦବା ଏବଂ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ପାଗ ବନେଇବା ପୁରା ଛେଚା ପାଗ ପୁରା ଦେଶୀ ପାଗ ଗୋଟେ ବନେଇବା ଏବଂ ଖାଇବା ତ ଭିଡିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆମର ଏଇଠି ସବୁ ଧରିକି ଆସିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବରକୋଳି ପାଣି ବୋତଲ କଦଳୀ ପତ୍ର ବି ଆସିଛି ଛେଚା ବି ଯାଇଥିଲା ଆମର ଛେଚା ଆସିଛି ଆରେ ଗୁଙ୍ଗା କଣ ଏରା କଣ ହନୁମାନ ହେଇଛି ଆଜି ପାହାଡ ପର୍ବତ ଟେକିକି ଆଣୁଛି ନା କଣ ଆରେ ଗୁଙ୍ଗା ଏରା କଣ ସବୁ ତାହେଲେ ରେଡି ଚାଲ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆମର ଓଳେଇକି ସଫା କରୁଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମର ପାଗ ବନା ହବ ଧୁଆ ହେଲା ସବୁ ତ ଏଇଠି ଆମର ଜଣେ ମଉସା ଅଛନ୍ତି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ କୂଅଟା ଥିଲା ଏଇ କୂଅଟାରୁ ପାଣି ନିଆ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି କାଢୁଛନ୍ତି ମଉସା ଆମର ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ମେସିନ୍ ଏଇଟା ମୁଗ ଏଇଟା ମଉସା କୋଉ ମେସିନ୍ ଔଷଧ ପକା ମେସିନ୍ ଔଷଧ ଏଇଟା କୋଉଥିରେ ଔଷଧ ପକଉଛ ମକା ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ସବୁଥିରେ ପଡୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଔଷଧ ଅଛି ତ ପିଲାମାନେ ସେଦିନ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଏଇଠୁ ସବୁ ପାଣି ନେଇକି ମୁଗରେ ଔଷଧ ପଡୁଛି ବୋଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସତ ସତିକା ଏଇଠୁ ପାଣି ନେଇକି ମଉସା ଆମର ତାଙ୍କର ଏଇଠି ବିଲ ଅଛି ମୁଗରେ ସବୁ ପକଉଛନ୍ତି ମକା କାକୁଡି ସବୁ ଲଗେଇଛନ୍ତି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଲାଗିଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଦଳୀ ପତ୍ର ପଡିଗଲା ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ଏଇଠି ବରକୋଳି ଗୁଡା ସବୁ ତାକୁ ଧୋଇକି ସଫା କରିଦବା ତାପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲରେ ହାତ ମାରିକି ଧୋଇବୁ ନା ବାସ୍ ଡାଙ୍ଗ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣିରେ ସବୁ ବରକୋଳି ଗୁଡାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ସଫା କରିଦବା
थाउ 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 बस बस तापरे लंका डेम फिछले पका पकेदा धनिया पत्र आपण देखछन्ती धनिया पत्र छाड़ करदबा तो सांग माने एबे देखंतु क्यूमिन पाउडर जोटा हमर जीरा गुंड एथरे टिके ऐड कर दबा एबे एथरे हमें ऐड कर दबा चिकन मसाला पागटा पूरा चटपटा पाग आज करबा जेमति पूरा खाइबा को कोळीटा बहुत बढ़िया स्वादिया लागिवो मजारे पूरा खाउछु तो चलतु एबे स्टार्ट कर दबा खाइबा केते मजा लागुची आपण मानक आमे देखेबू संग माने एबे हमर पूरा प्रिपेयर हो जाई छी आपण माने देखिले बहुत सुंदर भाबरे देखिले कि भली भाबरे आमे पूरा देसी बरकोली पारिलु आम सहित गुंगा अछि हमर टिक्की अछि कृष्णा अछि हमर तिनिया अछि तिनिया न गले आज किछि न थांता आमे किछि पारि बना थांतु तिनिया डेंगाटाकू सब बाडे की बरकोली सब झड़ेला हम पिला माने सब आमे सब मिसी गोटेइलु बहुत सुंदर बरकोली आपण माने देखिले तो ए गोटे पाग स्पेशल पाग भी आम देसी पाग पूरा बनइलु पार्टी पूरा सड़ी गलानी अरे सड़ीलानी ना नहीं खाइबा तो आरंभ कर देखी जय शंभु हमर देसी पाग आपण माने देखंतु देसी पाग पूरा लगे देचु खाइबा बढ़िया लगुच आपण जदी खाइबा को चाहन ना करंती आपण माने आपण गाँ रे बरकोली होउछ ना नहीं खाउछन ना नहीं प्लीज हमको कमेंट करंतु आउ आपण जदी बरकोली खाइया को आपण मानकु इच्छा त हम गाँ को आसंतु आमे आपण को बरकोली दबु आ पकोड़ा हो जाइछ सुनिया मजा लाଗୁଛି मजा माने बहुत मजा रेडी गुंगा रेडी तो सब उड़िया उड़िया हां की मस्त ଭଲ ଲାଗୁଛି हां कोळीटा पूरा मस्त लाଗୁଛି कोळी देखना आम भाग्य गोटे लाल बरकोलीटे पड़ी आपण मैंने देखुवे यहाँ टेस्ट करिया देखा के लगुच मुसमुसिया टे पाग चटपटा पाग टे मिसेदबा ये आपण मैंने देखु पार्टी पूरा सड़ी जाऊँगी मुझे जानी आपण मान पार्टी भी लाल बाहर देखु बहुत सुंदर बरकोली बरकोलीटा साधारणतः प्रायतः चारिआडे मिलूची आपण मैंने चाहिए भी बजार रू किणिकी आनी खाई पारिबे मात्र गाँ गहली रे जो निजे जाई पारिबा गछरू गोटे की आनी पाग बने खाइबार मजा किछ अलगा अरे हाँ ना नहीं आम पिला माने समस्ते पाग बने खाउछंदी तो सांग माने आज बरकोली खिया मजाटा आपण माने देखिले केते सुंदर भाव में आम बरकोली तोलिलु एवं केते मजा मस्ती करके आम पूरा सुआदिया बरकोली पाग करी खाइलु आज वीडियोटा आपन जदी भलो लागी तो आम चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देबे अरे सब्सक्राइब करिवे ना नहीं करिवे तो 1 2
3 हमको सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो तो रहूछु जय